पूरा पश्चिम बंगाल जितने सारे विश्व का बनाना कंट्रीज है, जितने सारे पूरा विश्व में जितना रोहिंग्या है उसको इनवाइट कर रहे हैं। इसमें हम लोग अच्छा रहेंगे? इसमें हम लोग अच्छा रहेंगे? आप लोग बोलिए। नहीं रहेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हर दिन पर डे 5,000 से 10,000 रोहिंग्या पर डे आ रहा है, और आने के बाद पूरा भारत में सप्लाई हो रहा है। ये देश का खतरा है। हमारा असम का चीफ मिनिस्टर उन्होंने भी बोला कि पश्चिम बंगाल को देखना चाहिए। चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर भतीजा के लिए आप लोग सब छोड़ देंगे तो यह का भारत का गणतंत्र कहां रहेगा? ये हम बोलेंगे जो इसका जितने सारे रोहिंग्या आ रहे हैं इसको एस्टेब्लिश करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ पश्चिम बंगाल का नहीं है, ये पूरा देश का खतरे का बात है। ये देश को जितने सारे बजट करिए, लेकिन पूरा विश्व का ठेका ले लिया पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री। वो क्या बोल रहे हैं? जो जहां के जिसका कोई डिस्टर्ब हो जाए हमारा पश्चिम बंगाल में आ जाओ, हम उसको जगह दे देंगे। ये बात सही है? कैसे बोल रहे हो कि पश्चिम बंगाल को हम जगह दे देंगे? मैं आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हमारे वो विरोधी दल नेता हमारे वहां पे उनको भी असेंबली के ऊपर अटैक हो रहा है, लेकिन कुछ बोलने वाला है नहीं। मेरा विनती है, मेरा प्रधानमंत्री जी से, मेरा गृह मंत्री जी से विनती है, ये जो बड़ी बड़ी बात है सांसद कर रहा था सर, 2 मिनट भी नहीं हुआ। अब देखिए घड़ी, जो बड़ी बड़ी बात बोल रहा था टाइम हो गया सर, वो सबसे बड़ा चोर है। 2 मिनट खत्म। मैं सबको रिक्वेस्ट करेंगे बढ़ा देते हैं। जितने सारे फंड आप वेस्ट बंगाल में भेजिए उसका पाई टू पाई आपका तदंत होना चाहिए। वहां पे इतने सारे घोटाला हो रहे, कोई देखने वाला है नहीं। मैं बोलेंगे जो घोटाला हो रहा है, ये घोटाला के पीछे कौन है इसको देखना चाहिए। पश्चिम बंगाल में हर दिन आपका मर्डर हो रहा है, इसको देखने वाला कौन है? इसको देखना चाहिए। हम बोलेंगे आज जितने सारे यहीं पे अभिषेक बंदोपाध्याय ने बोला है, सौमित्र जी आप खत्म कीजिए। पर्सनल अटैक के कारण मैंने उसको बोल रहा हूं सर। 1 मिनट में खत्म सर, 1 मिनट नहीं सर, 2 मिनट सर। मैं उनको बोल रहा हूं, पहले अपनी मिरर से आईना में मुख देखिए। मैं सबको रिक्वेस्ट करेंगे, पश्चिम बंगाल का सीएम पूरा देश को खत्म कर देंगे, पूरा देश को खत्म कर देंगे, क्योंकि सौमित्र जी प्लीज। सर 1 मिनट सर, बोलना चाहिए सर। सर मैंने टाइम ही नहीं मिला। अरे ठीक है सर, वहां पे एक मिनिस्टर, सर वहां पे एक मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं? हिंदू सब काफिर है। वहां पे फिरा था कि मिनिस्टर बोल रहे हिंदू सब काफिर है, हम लोग काफिर है। वहां पे बोल रहे जो हिंदू है सबको बाहर कर देंगे, तो हम लोग कहां जाएंगे? आज 1990 याद करिए, कश्मीर में जैसे हुआ था, आज पश्चिम बंगाल में वही होने वाला है। इसके लिए हम सबको विनती करेंगे, आप एक बोर्ड कमेटी बनाइए, आप एक कमेटी बनाइए, कमेटी बना के पश्चिम बंगाल भेजिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल किसी का जागीरदार नहीं है, किसी का 1 लाख का जमीन नहीं है। हम लोग भी 39% वोट मिला हम लोग को। मैं सिर्फ वही बोलेंगे सर। 1 मिनट सर, 2 मिनट सर। सर मैं जो सबसे बोल रहा था बजट के लिए घोटाला के बाद बोल लेंगे, मैंने अभिषेक बंदोपाध्याय के बोलेंगे लिप्स एंड बाउंस में जो 100 करोड़ का एटाशो ईडी के साथ, वो किसका मालिक है? इसका जवाब देना चाहिए, इसका जवाब देना चाहिए। और क्यों सर हम बोलेंगे हर सांसद जा रहे हैं, जिसको डिबेट करते कोई डिबेट नहीं चाहते हैं, लेकिन सर नॉर्थ बंगाल में कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। रोहिंग्या के मालदा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 ने खत्म कर दिया। सर हमारे राड बांग्ला भी कुछ डेवलपमेंट हो रहे, तो रोहिंग्या आ रहे। मैं बोलेंगे सर मेरे कुछ डिमांड है, मैं डिमांड करके मैं रख देंगे सर। हमारा बांकुड़ा दुर्गापुर रेलपथ मैंने रिक्वेस्ट किया हूं, वो हो जाए। हमारा विष्णुपुर में हमारा जो बांध है वो भी हो जाए। हमारा नया और भी रास्ते हैं, जो हमारा बांकुड़ा टू रानीगंज रेलपथ, नया रेलपथ, वो भी बन जाए, मेरा रिक्वेस्ट है। और मैंने तृणमूल कांग्रेस को यही बोलेंगे, जैसे एक सीनियर एमपी बार बार बोल रहे हैं, मैं वही बोलेंगे
जो उन लोग का पहले इन्वेस्टिगेशन करिए, अभिषेक बंदोपाध्याय का इन्वेस्टिगेशन करिए, कितना घोटाला किया है। 5,000 करोड़ घोटाला किया है अभिषेक बंदोपाध्याय, इसको अरेस्ट होना चाहिए। मैं मांग करता हूं, रखता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद जी। আজকে পার্লামেন্ট একেবারে তোলপাড় করে দিয়েছেন সৌমিত্র খাঁ। অভিষেক ব্যানার্জির নাম ধরে বলেছেন গ্রেপ্তার করা উচিত, এই ধরনেরও মন্তব্য করেছেন। এবং ওই যে কোম্পানি লিপস অ্যান্ড বাউন্স, তার যে সম্পত্তি অ্যাটাচ করা হয়েছে এটা কার সেটা বলতে হবে, তদন্ত করতে হবে, অনেক টাকার ঘাপলা হয়েছে বলে উনি একেবারে সরব হয়েছেন। নিজের এলাকার যে উন্নয়ন সেসব নিয়েও কথা বলেছেন, কিন্তু অভিষেক ব্যানার্জির নাম ধরে ধরে প্রকাশ্যে পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে গলা উঁচু করে চিৎকার করে বলে গেছেন সৌমিত্র খাঁ। প্রিয় দর্শক, আমি শফিকুল ইসলাম এবং আপনারা দেখছেন আরামবাগ টিভি। এর আগে অভিষেক ব্যানার্জি পার্লামেন্টে খুব চিৎকার করেছেন, বাজেটের ব্যাপারে বলতে গিয়ে একেবারে ইতিহাস বলেছেন। সেই নোটবন্দি থেকে শুরু করেছেন, নোটবন্দি ইত্যাদি, মানে 2014 থেকেই বলা যায় শুরু করেছিলেন গল্প কথা বলে চেঁচামেচি যেমন করে করেন আর কি বাংলাতে, বিরাট নিজেকে জাহির করার চেষ্টা এবং সৌমিত্র খাঁকে ব্যক্তিগত আক্রমণ ইঙ্গিত করে, ওয়াইফ নিয়ে ব্যক্তিগত আক্রমণ। আমি দর্শক একটা বিষয় দেখছি, সৌমিত্র খাঁয়ের হাতে মমতা ব্যানার্জির ছবিটা কেন? দর্শক দেখেছেন একটা পেপারে মমতা ব্যানার্জির ছবি, কি আপনারা লক্ষ্য করলেন? এই ছবিটা কোথায় দেখেছেন বলুন তো আপনারা? এটা আমার মনে হচ্ছে, দাঁড়ান, এই যে এই ছবিটা, এই ছবিটা কিসে, এটা এই ছবিটা কিসের ছবি দর্শক? দাঁড়ান আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি। মমতা ব্যানার্জির ছবি, একটা মানে প্রিন্ট দেখতে পাচ্ছি। এই ছবিটা কি, ছবিটা খুবই চেনা চেনা লাগছে, কোন একটা বইয়ের একটা কাভার পেজ মনে হচ্ছে, একটা বইয়ের কাভার পেজ। এটা কি দীপক, এই যে এটা কি ওই দীপক ঘোষ যিনি বই লিখেছেন মমতা ব্যানার্জির সম্পর্কে, সেই বইয়ের কি কপি, মানে বইয়ের কপি প্রিন্ট করে, দীপক ঘোষের বইয়ের কপি প্রিন্ট করে নিয়ে চলে গেছেন নাকি আজকে সৌমিত্র খাঁ পার্লামেন্টে? কিছু বলেননি, বলতে শুনলাম না, কিন্তু কপি নিয়ে মানে বলার কিছু উদ্দেশ্য ছিল কিনা কে জানে, আরো সময় পেলে বলতেন কিনা দীপক ঘোষের বই সম্পর্কে। আসলে উনি হয়তো একটা ক্ষোভের জায়গা থেকে, জানি না উনি কি ভাবনা নিয়ে, কিন্তু এই যে মমতা ব্যানার্জির ছবি নিয়ে উনি কেন যাবেন? নিশ্চয়ই আমার মনে হচ্ছে বইয়ের কাভার পেজ, এবং এটা মনে হচ্ছে দীপক ঘোষের বইটা, বিতর্কিত বই, মমতা ব্যানার্জির ব্যক্তিগত অনেক বিষয় ওখানে উল্লেখ রয়েছে। তাহলে কি, যেহেতু অভিষেক ব্যানার্জি ওনাকে ইঙ্গিত করে আগের দিনে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছেন, আজকে কি তাহলে সৌমিত্র খাঁ দীপক ঘোষের বই নিয়ে কিছু বলতে চাইছিলেন নাকি? তাই না দর্শক, আপনারা শুনেছেন নাকি? আমি তো এখানে পেলাম না কিছু বলেছেন বলে। তবে বইটা নিয়ে গেছেন, ছবিও তো অনেক কথা বলে, এই ছবিটা দেখে হয়তো অনেকে আবার অনেক কথা বলবেন, অনেক কিছু ভাববেন। জানি না আপনারাও কিছু ভাবছেন কিনা, বলবেন যদি কিছু ভাবেন আপনারা। তো যাই হোক, আজকে সৌমিত্র খাঁ বেশ বলেছেন এবং অভিষেক ব্যানার্জিকে টার্গেট করেই অনেকগুলো কথা বলেছেন, এবং এটা প্রত্যাশিত, যেহেতু ওনাকে ইঙ্গিত করে অভিষেক ব্যানার্জি ওইসব কথা বলেছেন, তো উনিও বলেছেন, যুক্তি দিয়ে কথাগুলো বলেছেন। ঘাফলা কোম্পানির অ্যাটাচ হয়েছে সম্পত্তি, সেই সব নিয়ে কথা বলেছেন এবং তদন্তের দাবি করেছেন। এটাও খুব লজ্জার যে পার্লামেন্টারি একজন মেম্বার সম্পর্কে গ্রেপ্তারের দাবি উঠছে পার্লামেন্টে, যিনি আগের দিনে খুব বড় বড় করে লেকচার মেরেছেন, তার সম্পর্কে প্রকাশ্যে দাবি উঠছে। এবং রোহিঙ্গা ইত্যাদি নিয়েও কথা বলেছেন, কিন্তু তার মধ্যে যেটা সব থেকে বেশি নজর কেড়েছে অনেকের, যে অভিষেকের নাম নিয়ে গ্রেপ্তারের দাবি, তারপরে একটা জায়গায় চোর বলেও শুনলাম, মনে হলো কানে এলো কথাটা। এইসব নিয়ে অনেক কথা বলেছেন সৌমিত্র খাঁ। দর্শক বলবেন যা বলার কমেন্ট বক্সে, নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।